हाँ जयप्रकाश बाबू कर चुली फ्रेंडशिप डे रे स्पेशल चुली मास्टर जयप्रकाश बराल फ्रांस धराई जोटा कि चलिक आई 7 दिन लगे मुन्ना बाबू आ जय बाबू करुँच चुली संजय बाबू कौन बर्तमान ये बर्तमान चुली आरंभ है चिकेन हम खाइबा जलिले तुम खाईदब चुली खाईदे से चुली खा हांडी खाई गोटे गोटे अच्छा हांडी खाई आम ना अच्छा चुली बोरिंग लगे रे हेलो मारदेला ओ छक्का कौन चुली कौन होता पुणी भंगा ये कौन जयबू कौन ये मिस्त्री लगी बर्तमान राजमिस्त्री 2 जन लगी भी चुली टाक ठीक से करें कौ पथरटा कौटी लगे से जानना गोटे मिस्त्री पुणी पटे मुन्ना बाबू एपटे जय बाबू एपटे लगे चुली हो पारानी कौन करा जय बाबू कह फाइनाली चुली कंप्लीट मुख बदन सब देखा हाँ रेडी रेडी एबे जाल जाल कंप्लीट धुआ हम चुली कंप्लीट कौन आउ के समय लगे तुम ड्रेसिंग सब 5 मिनट लगे हाँ हाँ जाल आने अरे राति अदर कौटू जाल आण भाई से लास्ट गोटे बरड़ा अच्छी ये बरड़ा अच्छी तुम से बरड़ाटा नहीं से चुली टाइप रेडी करना आम जाल नहीं मोबाइल मो पाखे हाँ हाँ कंचा अच्छी बोधे उंची दौनु सांग मोर बरड़ा भांगु ताले फ्रेंडशिप डे रे गोटे रोसई हम यस सर हाँ ताले जय बाबू फाइनाल जाल आसिकी चुली लगिला आज्ञा रेडी लगा रेडी रेडी छाड़न तो चुली फाइनाल लगिला फाइनाल चुली लगी जलिकी रेडी ना कौन कौच जय बाबू यस सर मुन्ना बाबू कौन कौच ओके तो कह कौन चुली तो जलिया आरंभ है जय बाबू जदि प्रकृत में मुह दे चुली लगे ना मुह दौरान देखुना आपण आगे प्रमाण आरंभ ना देखिल एबे क्षीर क्षीर पानी पानी कौन नना चिकेन हो गला नना आउ के समय लगे 45 मिनट कौन मटन ना कौन बा 45 मिनट रु आ कम तो पचार कि कौन कौन आउ नना के समय लगे चिकेन नना आधा घंटे रु 15 मिनट भीतर लगे तार आधा घंटे 15 मिनट 15 मिनट अधा घंटा आधा घंटे 15 मिनट लगे मु माइनस कली सरज जल्दी चंद्रा बाबू आसी देखुछन कषा चाखिया बस जय बाबू
ଶରତ ବାବୁ, ଜୟ ବାବୁ, ମୁନ୍ନା ବାବୁ, ଏପଟେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ବାବୁ, ଏପଟେ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ। ନା ଆମେ ରୋଷେଇଆ ଆମେ ରୋଷେଇ ପୁଣି ଥାଇଲାଣ୍ଡରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଚାଲିକି। କେତେ ଦିନ କ'ଣ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା, ଅନୁଭୂତି କ'ଣ କେମିତି ଥାଇଲାଣ୍ଡରୁ ଆସିଲେ? ଥାଇଲାଣ୍ଡରୁ ମୁଁ ଚାଲିକି ଯୋଉ ଆସିଲି ମତେ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଛି। ତାହେଲେ ପିଲାବେଳୁ ଚାଲିଛ, ଏବେ ପହଞ୍ଚିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ 24 ବର୍ଷ ହେଲା, 4 ବର୍ଷ ଠାରୁ ମୁଁ ଖାଲି ଚାଲୁଛି। ତାପରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ କେବଳ ଚିକେନ କରିବି। କ'ଣ ଜୟ ବାବୁ, ରୋଷେଇ କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି? ଜବରଦସ୍ତ ଟକାଟକ। ଟକାଟକ ଭାଇ ରେଡି ତ ଭାଇ? ରେଡି, ଠିକ ଅଛି। ମୁନ୍ନା ବାବୁ, ଲୁଣ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଚାଖି ଦେଇଛ। ଲୁଣ ପକେଇଦବ ସାଇଡରେ, ସେଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ସଞ୍ଜୁ ବାବୁ, ବହୁତ ବଢିଆ। କେବଳ ମୁଁ ରୋଷେଇଆ କିନ୍ତୁ କହିବିନି। ଥାଇଲାଣ୍ଡରୁ ଆଇଛନ୍ତି ରୋଷେଇ? ହଁ ହଁ, ରୋଷେଇ ସକାଶେ ତରକାରୀ ଟେଷ୍ଟ। ରୋଷେଇଆ ସକାଶେ, ହଁ ରୋଷେଇଆ ସକାଶେ। ଆଉ ରୋଷେଇଆ ସେଇ ତ ସେଇମାନେ ତ କ୍ରେଡିଟ୍ ନିଅନ୍ତି। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛୁ ବୁଝି ହଉନି। କାକୁଡି ପୁଣି ହେଇଛି ନା। ହାପି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ଡେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆମର ତାହେଲେ ଆର ରବିବାର ଦିନ ହବ। ହଁ ଏଇଠି ହବ, କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ହବ। ହଁ କାହିଁକିନା ଆମେ ସେତେବେଳେ କଷିଆ ଖାଲି। ଆଉ ତାପରେ ରୁଟି ନେଇ ଆସିବା। ଏଠି ପାଣି ଆଉ ରହିବନି, ଭଲ ଲାଗିବ। ବାସ୍। କୋଉଠି ଫାଇନାଲି ଆମ ରୋଷେଇ ସରିଗଲେ ଆମେ ଖାଇଦେଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରେ। ଆଚ୍ଛା ମୁନ୍ନା ବାବୁ, କ'ଣ କହୁଛ? ସରିଲା ରୋଷେଇ, ଆମେ ଯିବା। ଜୟ ବାବୁ, ଆଜି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପୁରା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ହେଲା। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ଡେ ପୁରା। ଆମର ଯୋଉ ଆର ରବିବାର ରହିଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, କ'ଣ ସେଟା କ'ଣ ରହିଲା? ଚିକେନ ହବ, ଅରୁଆଟେ ହବ, କାକୁଡି ସାଲଟେ ହବ। ଆଉ କ'ଣ? ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଜୟ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାମେରା ବୁଲାଅ। ଆଚ୍ଛା ଜୟ ବାବୁ, ଆପଣ ତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଖି ବନ୍ଦ ଗୋଟେ ଆଖି ଖୋଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ରଖୁଛନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଗୋଟେ ଆଖି ବଡ, ଗୋଟେ ଆଖି ଛୋଟ। ସେ ଗୋଟେ ଆଖି ମେଲିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଖି ମୁଜି ହବ। ଖୋଲିକି ଓଡ଼ିଆରେ କହୁନ ଆପଣ ଅନ୍ଧ ବୋଲି। ଓକେ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ, କ'ଣ କହୁଛ ତମେ? ମୁଁ କହିବି ସଇଲା, ଏବେ ଗଲେ ମଜାମଜି ହବ। ସଣ୍ଡେକୁ ୱେଟ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଇଟମ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଦେଖ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟ ଶେଷ ସଜ୍ଜା। ଏଗୁଡ଼ା ବି ଆମେ ମାଜିବୁନି। ଯେମିତି ଲୋକ ମରିଗଲା ପରେ ମଶାଣି ଯାଆନ୍ତି, ଶେଷ ଯାତ୍ରା ଆମର ଶେଷ ସଜ୍ଜା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ଯୋଉ ଆ ପରେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ିବ, ଇଏ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି। ଗଲେ ତ କେନାଳରେ ମଜା ହବ। ଲୁଣଟା